Bonjour mes amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi aussi, je vais très bien. C'est Carole, votre prof de français. Voilà, je suis déjà au tableau d'affichage. بس نحن ببداية فقرتنا tableau d'affichage avec une chanson affichée. اليوم رح نشوف أغنية مع بعضنا جديدة. أغنية رح تحبوها كتير لأنه بتحكي عن وسيلة تواصل un moyen de communication أنتم بتحبوه كتير. Le téléphone, très bien. يلي تابعوا معي الفقرة السابقة بيعرفوا 3/4 الكلمات. شوفوا كتير سهلة الأغنية. عنوانها كتير سهل. ألو. ألو هي كلمة universelle يعني عالمية وكلنا بنتفق عليها. أول ما بنرد quand on décroche on prend l'appareil on dit ألو. أول ما قبل ما نحكي مع الأشخاص على التليفون بنقول ألو. Regardez les paroles. ألو. Oui. Qui est à l'appareil؟ ضروري نحفظ هاي الجملة. ألو. Oui, ضروري نحفظ qui est à l'appareil. بس بدنا نسأل en français مين معي على الخط بنقول qui est à l'appareil. est c'est le verbe être. qui يعني من معي على الخط à l'appareil. شفناها بالفقرة السابقة. من معي على الخط؟ مين معي على الخط؟ qui est à l'appareil. كتير عيدوها هيدا بالبيت وخصوصا إذا حابين تلعبوا سوا إنه أنتم معكم هاتف وعم تحكوا مع بعضكم au téléphone. Qui est à l'appareil? Bonjour grand-mère. إذا مين معي على الهاتف؟ جدتي. Bonjour grand-mère. صباح الخير. Bonjour. صباح الخير جدتي. ضروري كتير إنه نحن نرحب بالأشخاص أول ما بنحكيهم على التليفون. يعني ما فيني أفتح الخط دغري أنا وما رد على الأشخاص إذا قالوا لي bonjour أو ما رحب فيهم. بدي أقول ألو. بونجور كي على l'appareil. إذا أنا حزرت مين على الخط ما بقول له كي على l'appareil. دغري بقول له بونجور. أنا حطيت هيدي الجملة يلي هلا قريتها أو هالجمل بين جيومي. جيومي هول اللي شايفينهم. الجيومي هن ضروري نحطهم تنحنا نحط بالنص كلام الأشخاص. عم بقول إنه هون حدا عم بيحكي وهيدا الحدا اللي عم بيحكي قال كل هيدا الشيء. قال ألو وي كي على l'appareil. Bonjour grand-mère. رح نكمل الأغنية. Chaque matin. chaque يعني في كل صباح. De bonheur. كمان هيدا عبارة شفناها. C'est un groupe nominal. De bonheur. وقت حكينا عن الفران. Le boulanger. قلنا il se réveille de bonheur. Il se met au travail de bonheur. يعني كتير بكير. De bonheur. Le téléphone sonne. ليش بكير التليفون عم يرن؟ لأنه جدتي هيدا حدا عم بيحكي مع سته والتيتا عادة بتوعى بكير. De bonheur, le téléphone sonne. Je vais encadrer sonne. وهيدا c'est une phrase qu'on a vue la fois dernière. Le téléphone sonne يعني الهاتف عم بيرن. Je décroche vite. Je décroche يعني أنا بشيل السماعة. décrocher يعني بشيل السماعة لأحكي. vite يعني سريعاً. Je décroche vite car est un connecteur. يعني كلمة ما بتتغير invariable ما بتتغير كتيبتها على طول CAR. car يعني لأنه car je sais. ليش أنا بسرعة رديت على التليفون؟ car je sais لأني بعرف savoir يعني أنا أعلم. إذا أنا أعلم أنا بعرف بقول je sais. Qu'est-ce que je sais? Je sais que c'est mamie. C'est mamie qui m'appelle. C'est mamie qui m'appelle. mamie مش يعني الماما. بفرنسا بعيطوا للتيتا مامي ولجده بابي. مش مامي بيقولوا لها مامي. مامي يعني ما grand-mère. بابي يعني جده. مامان لأمهم. بابا لبيهم. طونطون بيقولوها لخالهم أو عمهم. تاتي لا أو تاتا كمان. هول عبارات بيستعملوهم الفرنسيين. مامي بتعني بس بدهم يعيطوا لجدهم بيقولوا لها مامي. Donc car je sais que c'est mamie qui m'appelle. Mamie appelle moi. من هيك حطيت ام apostrophe. أبداً باللغة الفرنسية ما فيني أقول c'est mamie qui appelle moi أو qui appelle je. منقول c'est mamie qui m'appelle يعني تتصل بي. appelle يعني تتصل. رح ارجع اعيد هيدي الجمله. Je décroche vite يعني انا برد بشيل الهاتف بسرعه. car لانه je sais لاني انا بعرف
que c'est إنه هيدي مامي يعني جدتي qui m'appelle إنه هيدي جدتي يلي عم تتصل فيي. On va compter ensemble. تعالوا نعد سوا les verbes conjugués الأفعال يلي مصرفة. Décroche. 1. Je sais. 2. Que c'est. 3. هيدا c'est le verbe être. Qui m'appelle. 4. J'ai 4 verbes conjugués. Donc c'est une phrase complexe. Très bien, voilà une phrase complexe. Maintenant, je vais lire la dernière phrase de la chanson. Quelle joie! كثير عم بتشوفوا معي quelle joie لأنه أنا فرحان. بالأغاني بنكون عادة فرحانين ولأنه عم نحكي مع التيتا بنكون فرحانين. Quelle joie de se parler au téléphone. Se parler, c'est un verbe qui n'est pas conjugué. Je lui ai mis ER à la fin parce que avant lui, il est précédé par deux. Deux هي préposition. Ou pour préposition. بس يكونوا قبل الفعل بيكون à l'infinitif. Quelle joie de se parler au téléphone. C'est une phrase qui ne contient pas de verbe conjugué. Elle contient un verbe à l'infinitif. بذكركم infinitif يعني بعد ما صرفناه. Quelle joie de se parler au téléphone. J'ai mis un point d'exclamation علامة تعجب. ونحن كمان لازم نفرح لما حدا يتصل فينا حتى لو كنا زعلانين أو تعبانين. مش لازم نبين هيدا الشيء وخصوصا تيتا أو جدو. رح نرجع نقرا كل كلمات هيدي الأغنية. ألو ألو وي وي حطيت بوان d'interrogation يعني أنا عم بسأل. انتبهوا على صوتكم بس بدكم تقروا quand vous voulez lire un paragraphe. ألو وي qui est à l'appareil. انتوا عم تسألوا. Bonjour grand-mère. هون ما عم بسألها عم بقول لها صباح الخير. Chaque matin de bonne heure le téléphone sonne. J'ai un point. Je décroche vite car je sais que c'est mamie qui m'appelle. Quelle joie de se parler au téléphone. كتير مهم بما أنه صرتوا تعرفوا تألفوا مقطع وصرتوا تعرفوا تقروا مقطع le paragraphe تقروا منيح les points à la fin. إذا عندي point final ينزل صوتي. إذا عندي point d'interrogation علامة استفهام بسأل بصوتي بيعلى صوتي. وإذا عندي علامة تعجب point d'exclamation بدي أعبر عن شعور أو الفرح أو الحزن يعني بده يطلع كمان صوتي. Voilà, ce sont les paroles de la chanson. La mélodie est très très belle. اللحن كتير حلو. رح نحضره أنا وياكم وبرجع لكم على التابلو. Allô, oui, qui est à l'appareil? Ah, bonjour grand-mère. Chaque matin, de bonne heure, le téléphone sonne. Je décroche vite, car je sais que c'est mamie qui m'appelle. Quelle joie de se parler au téléphone. Quelle joie de se parler au téléphone. Allô, oui, qui est à l'appareil? Ah, bonjour grand-mère. Me voilà de retour. Ouvrez votre cahier, prenez votre crayon. On va écrire ensemble le thème. Le thème, c'est les moyens de communication. نحن بعدنا عم نحكي عن وسائل التواصل. Les moyens de communication. جربوا قولوها بسرعة. Moyens de communication. Il s'écrit avec double M. Communiquer يعني أتواصل. أتواصل, je communique. شفناهم كلهم بالحلقات السابقة. Aujourd'hui, on va parler de la télévision. télévision كمان هي إحدى وسائل لأنه عم تعطيني معلومات يعني عم بيتواصلوا معي من خلال التلفزيون. أنا بس كون قاعد قدام الشاشة devant l'écran, j'écoute les informations, je regarde des programmes. Donc, ils sont en train de communiquer avec moi. مين الأشخاص يلي هن على التلفزيون. Donc, انتبهوا منيح على اللفظ télévision. La télévision.
نحن كلمة تليفون شفناها مع بعضنا بتبدأ بتيلي. تيلي يعني من بعيد. فيزيون، فيزيون من voir. Je vois de loin. فيزيون عم شوف من بعيد. أما تليفون بسمع من بعيد. لا تيليفزيون. انتبهوا منيح كيف تلفظوا. ما فيها حرف الاف، فيها حرف الفي. لا تيليفزيون. En français on ferme la bouche بالاخر. لا تيليفزيون. كثير مهم نتعلم وننتبه على اللفظ تيليفزيون. أنا لما بقعد قدام شاشة التلفزيون devant l'écran je choisis يعني أختار. je choisis une chaîne. chaîne يعني قناة، يعني بختار محطة. une chaîne qui me convient يعني convenable لإلي، يعني تناسبني. إذا كنتوا صغار يمكن كتير بتحبوا الرسوم المتحركة les dessins animés، وممكن تحضروا غير رسوم متحركة، بس كتير مهم يكون يلي عم تختاروه مناسب لإلكم وبتستفيدوا منه. Donc on va écrire cette phrase. je choisis. choisis بدي استغل هيدا الفعل ce verbe là pour m'arrêter devant le S. je choisis يعني أختار. je choisis يعني أختار. N'oubliez pas que je est le sujet. C'est pour cette raison لهيدا السبب حطينا S. tu choisis كمان رح حط له S. أما il choisit ou elle choisit كنت رح حط له T. Donc je choisis une chaîne. هيك نكتب chaîne محطة. une chaîne qui me convient. qui me convient تناسبني. qui me convient. وآخر شيء رح حطي convient تناسب. هو c'est un verbe et je mets un point. qui convient la chaîne qui me convient. لهيدا السبب حطيت la convient un T. Donc je choisis une chaîne qui me convient. C'est une phrase simple ou une phrase complexe? Complexe parce qu'elle contient لأنه تحتوي. elle contient deux verbes conjugués. تحتوي على فعلين والفعلين هن صرفناهم. Je choisis une chaîne qui me convient. مرات الأخوة بس يكونوا سهرانين سوا وعم يحضروا بيتخانقوا عم حطها. نحن لازم نتفق إنه فينا نقسم الوقت. نص الوقت إلي ونص الوقت لخيي أو لأختي. نحن لما نغير محطة بنقول le verbe zapper. je zappe. je zappe يعني أنا من خلال التليكوماند. التليكوماند هي الآلة يلي بنقول فيها من محطة لمحطة. بتكون آلة كتير صغيرة بإيدي بنقول من بعيد. je zappe. le verbe zapper يعني أنا بنقول من محطة لمحطة. je zappe à l'aide يعني بواسطة à l'aide de la télécommande. télécommande. la télécommande هي الآلة يلي أنا بنقول فيها من محطة لمحطة. je l'aide à l'aide de la télé. برجع بذكركم تيلي دايما يعني من بعيد. يعني أنا بنقي من بعيد، ماني مضطر أقوم قدام التلفزيون وغير المحطة ونقي المحطة اللي بدي إياها. je zappe à l'aide يعني بواسطة. je zappe à l'aide de la télécommande. je choisis mes programmes télévisés préférés. Donc lorsque j'ai un programme télévisé يعني هو برنامج تلفزيوني بيقولوا له un programme double M télévisé. un programme télévisé. Télévisé, c'est un mot de la même famille que télévision. Donc un programme télévisé. نقي البرنامج التلفزيوني المناسب. Par exemple مثل مدرستي هو كتير مناسب لإلي، عم بتعلم كتير من خلاله. وفي كمان أطفال بيحبوا يحضروا des dessins animés. بنقول un dessin animé. dessin animé يعني صور متحركة. un dessin animé. je regarde mon dessin animé préféré. dessin animé فيني أعمل الليزون. دونك اليوم توقفنا وحكينا عن التلفزيون. Une télévision. Une télécommande. Des dessins animés.
سوا نروح على التابلو d'affichage. Je vous ai préparé 3 photos. تعالوا نتذكر سوا. On se rappelle ensemble du contenu de ces photos. محتوى هيدي الصور. Comment on appelle cet objet? هيدا الغرض يلي شايفينه. La télécommande. La c'est féminin انتبهوا. ليه كثير عم نستعمل تيلي يعني من بعيد. télécommande double N وهون بدي اياكم تنتبهوا. J'entends en, je l'écris AN مش EN. télécommande. Et à côté, qu'est-ce que vous voyez? Le poste de télévision. أنا مزبوط نقول la télévision وفيني أقول أصح كمان أقول le poste de télévision. Le poste de télé. ما تنسوا 2 accents aigus. Télévision. ما تنسوا V suivi d'un I. Le poste de télévision. Qui aime les dessins animés? Les dessins animés يعني الرسوم المتحركة. رحن حطيت لكم صورة رسوم متحركة بنقول لهم les dessins animés. Les هو c'est masculin un dessin animé. Les dessins يعني رسوم animé يعني متحركة بتقطع قدامي منا ثابتة. Les dessins animés. animé يعني متحركة. Voilà. لهيدا السبب أنا حطيت اس لأنه les dessins sont animés. Voilà. انتهت لليوم فقرة اللغة الفرنسية. بتمنى أكيد تكونوا كتبتوا كل شيء وأكيد اليوم هي رح تكون آخر فقرة باللغة الفرنسية للموسم الرابع. بتمنى أصدقائي تكونوا كتير حبيتوا اللغة الفرنسية معي، تكونوا استفدتوا، كتبتوا كل شيء على الدفتر. بدي أوصيكم إنه ترجعوا تنظموا دفتركم. الأشخاص يلي قادرين يرجعوا من بعدها كتير مهم ترجعوا تعيدوا الحلقات يلي فاتتكم فيها أمور. أنا كتير استمتعت معكم. جربت قد ما فيي وصلكم كل شيء حابة وصلكم إياه، وبعرف إنه كتار منكم صاروا يعرفوا يحكوا فرنسي ويكتبوا كمان. أنا صديقنا وقالين كمان رح يودعوكم على أمل أكيد نرجع نلتقى بموسم جديد لكم. Au revoir, je vous aime. Aujourd'hui, Alain aide son papa à réparer la table de la salle à manger. Sa sœur Pauline prépare un gâteau au chocolat dans la cuisine. Sa maman nettoie la salle de bain. Toute la famille est heureuse.